We want love and we want to give love. Mulakaw na ko. Bye bye. Love you. Ayaw ko ba? Tumalit. Sakyan, yan ako. Ito na sasakyan ko. Para Emden. Ayan, galita sulot. 2,000 years later. Disgrasya ko sa sa train station sa gawas. Nabanggaan ko sa babae nga mag-ina nga nagdula-dula ako hayang-hayang. Wa sila kita na atasan ko nila mga buisik kaayo. Mo nang put down in the floor. You put it down. Yeah, okay. Thank you, Mateo. Napangos ko niya akong tuhod. Akit akong tuhod kay lakaw ron. Tang lakuta gin ako eh. Ambot na lang. Tao na lang ning. Pinabuhin ako napangos pag yun. Kit kay ni ba? Tambalan ni Jerry Lugkuan. Pati sukuan ako eh. Isog pag islap. Singgit-singgitan ka na kung mabuang mo. Pakyo kung hina. Pungot yun ko eh. Kit kaayog yun din taon. Niya akong tuhod po. Duhan ako katuhod niya. Karoon akong isa katuhod kaning. Wala. Oh. Sakit siya. Mura maning wala nga operahanan unta. Pura sa kumusugot kay mura bata pa ko. Operahanan man eh. ERMI man eh. ERMI man eh siya na kinalan sa operahan. Ano ko Jiril. Nag-init ko sa kuan, nagluto mo sa Jiril ka ng haros kaldo. Kung giinit niya, ginuwangan ako sabaw kay nauga. Niya gitimplahan ako usab. No? Come Mateo, come here. Nick, your mama was live makan ya. Oh, here is Mateo. Say hi, Tita. Hi, Tita. Hi, Tita. Hello, how are you? Hello, hi, Come on, Mama. Come on, Mama. How are you, Tita? Hello, Tita Rose. Say it. Hello, Tita Wo. How are you? How are you? Kung pangag mumahan notit. What did you put it in? Mumodo obo. Wait lang sa sako pag-abot nga. What did you put it in? Yeah, okay. In the rubber? Nya. Akong tuhod. Tiara oh. Ay na lang sakit. Nya na lang magkuan ko. Yeah, my teeth. I put it there in the top of the sink, ne? The top of the sink. Ayan. Mateo is there. Hi. Hi, Mateo. Isa. Mateo is bigger than me. Say hi. Hi, Tita Rose. Tita Rose. How are you? How are you? Akong pangos, Tita Rose. Oh. She said, oh. Yan, pangos ko. Oh, yan akong tiilpod na pangos. Kabuo sakit akong tuhod. Di mapilo ang wala. Ang isa pa sa manikay ko. Naaranig dikit na ko. Manarapo man di ay. You love your mama? Ha? You love your mama? Say, love you, Tita. Say it, say it. Love you, Tita. Love you, Tita Rose. Say it. Love you, Tita Rose. How are you? How are you? Yeah. Guwapa ka. Say it. Tita. Guwapa ka. Guwapa ka. Tita. Sarap. Sarap. And then? Maricalo. Oh, sarap lang ilog. Ay. Agay, gilog rin. Agay, gilog rin bataan niyo. Ay, aroy, aroy, aroy. Alo. Agoy, 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 agoy. Awo.
Ang aking arroz caldo ininit ko na. Yeah. Well, here is Mateo. Tita. Hi, Tita Rose. Hi, Tita Rose. Say, love you. Love you. Nga, unta. Here's my Mateo. Love you, Tita Rose. Tita Rose. Joker po niya akong apo baliwat sa ako. Are you Joker? No. No? I'm not a Joker. Okay. Kain na na. Kaya tayo bago. Kayo. Sarap lang kayo. Tayo suka na po. Hi, Tio. Gusto mo? Die Gestopret hilft bei ständigen Darmproblemen mit der Kraft. Narahapon na yun. Kani here. Yeah. Louder. Come on, louder. Yeah, come on, sing. Hi. Louder. Louder. This is my beautiful day. Sing. Sing. It's a beautiful day. Woohoo! Dance. Come on, everybody. Sing. Louder. Come on, Mateo, sing. When you say that you love me. Bye, it's a beautiful day. Louder, come on, louder. Beautiful day. All right, come on, louder. This is my beautiful day. Sing, oh yeah. Say that you love me. Whoa, bye, it's a beautiful day. All right, thank you, Mateo. Punta kami na garden. We're going to the garden. I'm on your head, Mama. What? I'm on your head, Mama. How do I look like I'm... Yeah. You look like I'm your top of my head. Yeah. And what about you? I'm in your head. Yeah, love you too. Oh, I'm Do you love your mama? No. Okay. We go to the garden again. While I'm here. Cactus. Ito kami sa garden. Magtanong na po yung melon. Ito po ako guys. Nagpasilong kay nag-ibot kong sagbot ba. Kanyo. Itong pag-ibot ni Andy sagbot. Automatic na kayo. Tamakan lang iduot pag man maibot ang sagbot. This one. Ikapoy ko kay init pa. Nako sa ilalim sa apple. Oh. Ang apple wala pa namulak. Pagwan sa mulak na ni. Ano pa man siya namulak nga. Matunga naman sa July. Well, abot ng tagmamulak kay mamunga na ni. Nindot ka ni sa tanaon. Kapag ko nakita nga namuswak ba? Wala pa. Wala pa yung namuswak. Mahilo pa yung mga bulak ka ng gawas. Nindot kayang punuan ba? Wapog forma. Kasi ano nang limpyo, ipandapin sa mga lamisa. Magsugba daw miron. Magsugba kami. Kasi Jerry lamalit pa o gano'n. Karni. Ayan. Ito yun oh. Atakan ko lang dito.
Tapos maibot ng ano. Akapakan ko. Tanggal ng ano. Pag-apak, birahon. Pag bira, i-force dining blue. Pak. Hawa sa lain ng sakbot. Ito, hanggang doon, no? Now, the apple are there, they grow there. It's growing. But here, this is also apple tree, but it never grows here. Mm-hmm. And this side, it goes here. What have you there? What have you eating? Bread. They, 2,000 years later. Amoy sunog. Nangamoy ang sunog. Nangamoy sunog. Wow, yummy. Was? It's okay. Yummy, yummy, yummy. Gulkise po. Uy, may suriso daw sila. Gulkise. Ooh. Wow. Dalawa lang ni. Bye. Uy, ikaw sa kanatiyo. Ako sa kanatiyo. Asa dito si Tina? Ikaw na, Dre. Si Andre. Ikaw mo ibasa. Pwede kira sa Ang nagkapoy. Ayan. Wala, nalas ito? Girl time. Ha? So yummy. Okay. Yan ang hotdog namin ito, German bratwurst. Hotdog namin na white hotdog. Gonna close. Thank you. Bye. Ready? Right. Ready, 1, 2. Cool. Yeah. I'm gonna do it one more time. Cool. Cool. Oh. And there's that again. Get. Ready? You can do it. Do nice. Hala, Andre, babalik si Mateo, oh. Oh. I was thinking, Oh no. I probably can't make it. Ready? 1, 2. Guys, uwi na. Tapos na ako magdilig ng mga halaman. Basang-basa na sa ulan ang mga garden namin. Pakita ko nga ngayon. Maganda na ang gulay dahil malalaki na sila. Alright? Ayan po guys, o tingnan nyo. Yun, namulaklak na itong potato dito. Ayan. Ayan yung potato na tinanim namin last 2 weeks na ito. Ayan. Kaya lang yung kangkong. Mahina yung yung kangkong. Ayan o. Kunti pa lang yung dahon ng kangkong. Ayan po o. Kaibang klaseng kangkong ito. Para siyang, yung dahon niya parang tinangkong. Ganyan, maliliit. Manipis. Pero yung kalabasa namin, okay pa sa alright. Buhay na buhay. Ayan o. 5 ang tinanim ko. Buhay lahat. Ayan. 3, 4, 5. Tapos dyan, may pukchoy na tinanim. Ayan o, pukchoy. Yung malabas na green. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces. 5 kapunuan na pukchoy. Tapos doon may kohlrabi. Ayan, Flag of the Philippines. Ayan. O diba guys? And hear me. Yan naman yung garden namin. Ayan, Flag of the Philippines. Pauwi na kami guys. Kita ko ulit yung potato oh. Maganda yung tubo niya. Yung iba nga dyan, di pa lumalabas. Alam ko. May lalabas pa dyan. Ito yung tinanim ni Mateo. Ito oh. Buhay na buhay yung tinanim ni Mateo. Alam ko yung tinanim niya. Pinakadulo. 3 piraso na 3 kapunuan. Ito naman kohlrabi. Kohlrabi yan. Yung parang yung sayuti sa atin. Kohlrabi. So, hi! Hi kids! Hi Mateo! What are you singing? Peace